Sambisi idnam posi la men yilmi yam san sakoto ni konsidni télévision BF1 ya wala yam simyo yam kiba wakat la woto ni la nanda tum wers kiba butoto ni tas yamba ikiba zurado. Wunda utara san pisi ila nuwa karin business san pamo bangar sebro sun boni farande ti baka woto no wa arobra kan sera me on gursu bujure na sarama sun bonti inscription pédagogique la bangar c'est ni 15 source taban pisi wa arob ka tore uruna rara na pamo on gursu bujura woto ni 15 arob na razet ba nebni sa san zuemba so bloro l'obzarse na yele na pamo fara ognore tension mwensa nyinga bangar c'est to buligo sun panwanga santatia ka au ministère atore na yile tuto dama na toro mansa ba miela venma aria kanika kiba kit batore sulninga busumbonti Union nationale des parents d'élèves du poste primaire du secondaire et du supérieur kwera una PSB wa adubilga kiba kit batore ti ronda koronga woto no wala senkene l'examen ramba ara panga sirin yida riwa arnyo ya vesro e sulkanga torso ba arbam yuria Hector Wedra son wers lunarara nantas qui va kitba. Sambisi ya walam sandaran tasir ya momo sa kwizura ruwa ya sun sam su point la rasmane sin ya karin biga san pama bakari wa woto nuwa san serdon gursa ayura na sarama sun bonti inscription pédagogique karin bibera l'école sun bonti université wa sin keni ronda koronga 2019-2020 wa la bonyinga la rasmane sin katongon on man sun bona sobti inscription wa rasmane na azwet ba datni tinem nisa sun zuem basse obloro lobzaxe na yela nan pama fara obnyora woto ne ni wensa nugi rundarara asura siran ansama wusro asun ka toro ngulsa ayura université wayi rundarara banga se tarasmane sin ka yemriel kanga poronwa bangi top sora ta ban pisi sin yuruna woto no asin na zwet ba na wiliga obsumpa noanga santati ka au ministère noronwa ob kosba woto ne yati bam to damba morgon mans bam yela na yeti bam menan toro ngurso jura na yele na pam sora nkengle kola ob kena pour woto ne karimbi sa nores ra yemre la ministère a to damba pam yena pam zinon sonsne la sens ra lor pour woto ne obilgam bala to maro minga tingwen sakar pour arfana yi chepi Souligna Obsumbo na sobni farande tu Union nationale des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur et adopsera kiba kituba runda utarasin pisi la noa na convenement passé sinkene koronga mengsin yitoto ninga 2020 yom da poa nyam la simiwa ti ronda koronga woto noa ara katolon yi nana COVID-19 a bara yinga le passe yela taba wala nyon korga wenge la yel kensa fan wa ka gira l'école la kena Burkina Faso kani sous la bilgam balati l'école primaire a bangra sebra kaseta to bonti certificat d'études primaires ar kobo pour obsangele atumda yikre piso la yobe sandatin yeti ni farande taux de succès national la ya 66,0%. Tumda panga sirin yida ri wati bala ri wa rera rankata ronda rera yi BPC wa kanu wa kobo pon wa arup sana gela tumda yikra pista la yobe bangar seber kanga nemni sasan pame Burkina Faso fa gil pon wa ti base baccalauréat wa ronda yumda me ara panga me passe bilfu ti bala tumda bilgam bala ti kobo pon wa obsana gele tumda panga yikira pista la we riwa raya pista la yobe sa ni sul kanga tor soba arbam yuria Hector Wedrago o bilgam bala ti tumda sin yisoma wotono wa ya wen mani ka fa San Luisa Toro na yeti koronga na tongon pampangam passe Burkina Faso kane idnanti kila Hector Wedrago Burkina Faso
il y a technique à ton nom autour ti ni wesa qui ton zamana autour ti koranga yel la menga ya tour ton gesame no kende boro la ton da toron dike na yile ti son autorité rama be ton tenga tora na son bamba ti examen rama 2020 examen rama a toron ainsi de tenu ne la fille la sonoro effectivement ton soda sa sip son atondo nimbuide wuso yikame wa ni yende on faut calvo tourne ti ton toron organiser examen rama yare ti mam twen wilgiyam yube kanga wotone ti ya wala certificat d'études primaires élémentaires résultat ni se ton pam don kanga wotone wa aya 66,06% alors que riwa arakata wotone bon yawa kapazing wa me ton ton wilig bum ninga wotone ron kanga wotone wa ton pa ma 63,37% alors tiri ton pa bum ninga wa ya 46,86%. Sans y aller baccalauréat wa ton ton wilig yam bum ninga ya ti ron kanga wotone wa ton pa ma 39,35% de résultats alors que Riwa Arakata Otone. Riwa Araya ne 36,83%. Donc, ni Karansam Nambao, Karambisao, Barambao, Nebafa Yika Otone, ainsi focal Otone, ti Lunda Luna, ton pam, résultat la mise session 2021 à nous à ton soura wusro ti ton data pour nimbui de fangili inquiété ti lun kanga wotonwa résultat bamba ton pame et la ton perd dans wende les bons wende ti wen son tondo ti bureau raïta ton toron le kengtore idnango mamosa lafi yele sampa mozam so wotone senkene tipsra wenge karandot ni sabsumboni farande ti l'école publique la privée ramba posonwa bangen seti ni kensa aropa ma bangra sebre kaseto la yi utara sampisi la yemra sun lora la ministre ninga sengeta lafi wa yele a Claudine Lugue areba mandi ko bangra sebre kuna kaseta wotone nantas ni kafa kaseta soba arianata wina Karam business ba sampa mob zamso tipsra wenge Burkina Faso karundot pousin on kon leta wa binizal serende obresa bangar kaset seba ni ministre Claudine Lugue son lui tor zamsra vusto tor pour un option bonti filière à son tabam pila nasa o pa ma perle arzuma rare utakiura sam pisilaye 2020 yumde na ya pipi la ton dik not kende na kene na on wiligi ti kama la ton formé la formation en point il y a l'autoema nan do par bébé nan type bébé na en gese e bani nan tarfa fa bébé ndi la ka gouvernement va la man formation gouvernement wa pa ma yale ne promoteur privé rama ti biare ti ton man formation ton wa yibeur na ya pipi ministère a organisé auto nanton qui diplôme de maths ni buida fa bangé le président Roch Marc Christian Kaboriam tient en formé la neba tu vois ton type neba donc formation en CM tu vois nan comme diplôme nan wili ni buida fa ti bondo nord de na ton dalika ton mana la me là ya na mal un pouce et promoteur de ma barka bala ntoro man formation ne ba tedam tia ligir bobo ka ligir bob de ya tu menga souvent menga e dikir bum na man formation menga yida ligir ni na pandera ya tu menga ya tu mi ya usgo nation wa nakiti nation wa kentori nakiti nimbuida ton pam la fi ya la ton bolba ti wanya har serre ti ton ki diplôme dama la kama me tu mi ende pam 19 de moyenne la katun tu ngoto e pararama
neba rogor ba han kan ya bi pus neba fa la kam ta bo to pus la fa barka nim buida yur nyinga bala han yit zang fa ya nim buida nam pame ya bam la fi wa nam pame bam nam pam tipu ya la na ta ba la kam ta ne yam fa nam pus fa barka ya abdu dolob zanga an lui karambisa fa tore opkosa op karambita sa tubmo on nimbuida tiba songo ministre ninga singe ta lafi wa yelle opkenga karambi kensa zanga pelse son pamu bangar ka ser sebatib sa wengo wala ko sublame tubmo on tume ni burkinlum idna tala tab mo sante sa de jugula bobo jula so sene santi bala bene na yilti nimbuida beura na tonron yinere covid-19 abara lor porun wotone sulninga obsumbon kwe rati FPDCT wasandati yeni farande ti Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales à Sirin Louis Sobtoro Zinkanga obsigla wala ken budu beaucoup de muhuni le pass bobo jula so sol mowa na yile na ngese obtum na panga santa ningwa nyam ya wala nyam san miwa nyam na mi kam ti de dugu sol mowa ya boutique se son santa ban piga le pass 42 tonda teti kla na wotone la sul kenga meya na yile na song de dugu nimbuida de dugu logor por wa bobo jula so senesa aria villa ha yemro sumbonti kuniwa lob cheng bena anti me pont na ko ni kensa la de dugu sol mowa conseil municipal a sampam songra wotono aria bondo kui conseil municipal idna anti kilra Bruno Dipama si un FPDCT wa torsoba han singene alkamusu han loa laton yakyam nan gilige région ramba anase beaucoup de monde au bassin cascade ne centre ouest nan gese ha ne conseil régional la nizepton nan piora ne commune la nizepton nan piora bara wa ti tuma uzora yalsa ale ba singra 112 la ya bozule sumbe idmi ti bara wa mana hanta kiwe yi digide tabo ti tuma fa yalsi la mi meti waton sandik mamso wa karandota meba mi ti koronga na yika kala septembre wala octobre singre ton na mana 112 ti karandota tronsa donc ton giligra la ya woto la ton ya namti ha ya sira zulisa wuso ti ba commune nam modo dame la wakat ninga kanana ne entrepreneur dambai obri da rasa la tuma pamande wa siagada ngurbam wakat ning te ton sa tuma wakat ninga obmanda litari tiye so baka somaye dan na taba ne conseil régional ma ne conseil municipal ma boyil kanga team titona papa mil kanga team ananam sa tumna ton nan libon wata wakat fa mikde tituma pasa wa jara sa wakat ninga wal tuma sa me la tuma pa manti ya somaye objiligira por woto ne ngamna mi kam ti de dugu sol monwa FPDCT wa to damba aropa ma sons khani de dugu mera nye fa wa ya na yilim bore nim buida zule se kerba sampa mo songra woto no wa arob siren piara FPDCT wa to damba no kendra kanga idnanti kiloblam bon ne Fonds permanent songre yum pige han lo rate kan takurula karandot pisila nase la commune tonrome mais ko som zinsi mbonti boutique bam pila nu oble mais pour ro tenga yemr pour tout ma auto fan ke pitone Fonds permanent songre la ligue de yikenta million honta kwabara la piso pola yobe runa ton yamti semsa en date boutique c'est son roi mais Temeson board école c'est to me karandoto le comptable banamba son rawa mais la ligue de un compta a passé que de zoulé sa fin kepi ton côté à Fonds permanent pa mpanga to nyaara me pa mpanga te ton nya nimbuide te bam me pa mloro ti boutique c'est ça mais aya sabab qui est commune ligue de commune metto nya kadbe le manra zoulé qui est ba nyaara karambi c'est le nyaara lève de bam Rula yumda ya million pisi la Fonds permanent son commune la million pisi veri kame na me karando tatabo tenga mbonti kupela
la karendo bamba na ninga la table banamba mamma hazuguro tameme ya ningre tolsa la entreprise a William T kane ko nga yikre bala fana same table banamba mezo same kane uto kiukun na wari kame ninga tengaram nuga idna ngoma mosa yiwi sagre yele senkene yiwi sagra mengna tonron pampanga pas Burkina Faso kane wala senkene nusa bala toba wenga to bonti an bala ni farande banga seyati astela tapsoba libre mosa fédération burkinabé de handball to Burkina Faso kane astela tapsoba bilgam bala ti bamna tuma me bamno poron damba na yille ti handball woto na tonron pampanga pas Burkina Faso kane banga seyati astela tapsoba ya pipi par woto ne sun Louis fédération kanga tori vorsa woto no wa ada yi utara sun pisi la taba sun lore woro kan eta du 4 août idnanti pa Mariana Tawina tibala bami kaseta soba wala ni wisra taba ramba an balla ramme manab sekap sumbunti assemblée générale la uta kugura sun pisi la tabo 2020 yum de stade du 4 août sen kere ne psanda sagara nyake an balla sultor so pale ya stela tap soba ne basoli traore nda bornama ne fa veneration pulumde na mane ti Burkina Faso an balla king tori vota logor pore ya stela tap soba en lui tori puis auto nyak para fédération burkinabé de handball pour même fédération ma France souka mtenti ya fédération yi bandar parba be fédération a tori runa warara handball acteur dans ma fan brica au Sida ning mamzou pour sur la fan barka pour le ministère des sports dans barka pour la kaba barka man déplacement wakana pour les enfants votre maman voilà donc en tout cas ton antuma me ne taba kama mi na antuma ne ba fan ti ton qui ti handball Burkina Faso ka pampanga voilà là il a ton yime biton un zek Burkina Faso handball la wen se ya ne basoli traore William Tibam na saknya rastela tap soba tuma wenwa ti Burkina Faso handball la panga passé ya kale nampare irunda kiba kwilemse ina le bons na mingesbio